बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वमन अज़लम, वमन और कौन है, अज़लम व ज़्यादा ज़ालिम, मिम्मन उस बंदे से, ज़ुक्किरा कि जिसको नसीहत की जाए। ज़करा का माना होता है नसीहत करना, और ज़ुक्किरा मजहूल है, जिसको नसीहत की गई, बेआयात रब्बिही, उसके रब की आयतों के साथ, फ़अअरज़ा, बस एराज़ किया उसने, अन्हा उससे। जिस बंदे को कुरान की आयतें पढ़कर नसीहत की गई और उसने एराज़ किया, मुँह मोड़ लिया, व नसिया, और वो भूल गया, माँ जो क़द्दमत आगे भेजा उसने, यदाह उसके हाथों ने, उसने अपनी जो कमाई करके आगे भेजी थी उसको वो भूल गया कि वो क्या कुछ करता रहा, दुनिया में जुल्म करता रहा, ज़्यादतियाँ करता रहा। अब उसे नसीहत की जा रही है कि अगर तूने दूसरों का हक़ दबाया हुआ है, छोटों पर जुल्म किया हुआ है और गुनाह कमाए हैं तो तौबा कर ले, वरना मरने के बाद उठेगा और हिसाब देना पड़ेगा। और उसे भूल गया कि मैं क्या कुछ करता रहा। अल्लाह फरमाते हैं इन्ना, बेशक हमने, जअलना, हमने बनाया, अला क़ुलूबिहिम, उनके दिलों पर, अकिन्नतन, पर्दे। अकिन्ना कहते हैं पर्दे को, ऐसी चीज़ जिससे किसी को छुपा दिया जाए। जैसे अल्लाह ताला और मकाम पर फरमाते हैं ना, औ अकननतुम फ़ी अनफुसिकुम, ये जो बात तुम छुपाते हो अपने दिल में। और जन्नत के बारे में भी फरमाया कि अन्नहुम लुअलुअम मकनून, कि वो जन्नत में जो खादिम होंगे वो ऐसे होंगे कि अन्नहुम लुअलुअम मकनून, कि जिस तरह छुपाए हुए मोती हैं। तो अकिन्ना का माना होता है छुपा देना। अल्लाह फरमाते हमने छुपा दिया उनके दिलों को, उनके दिलों को अकिन्नतन, पर्दे में रखा है हमने, अन यफ़क़हू हो, कि वो समझ सकें उसको, वफ़ी आज़ानिहिम, और उनके कानों में वक़्रुन, बोझ है, उनके कानों में बोझ है, वो सुन भी नहीं सकते। और ये दर्जा होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कानून है हिदायत देने का, और हिदायत और ज़लालत का अल्लाह का कानून है। अल्लाह ताला पहले अंबिया को भेजते हैं, समझाते हैं, और दिल में भी उभरता है कि हक़ क्या है। लेकिन जो बंदा ये सारे दर्जात क्रॉस करता जाए, अंबिया के डराने से भी न डरे, कुरान के डराने से न डरे, उसका अपना दिल, उसका नफ्स जो है वो उसको मलामत करे, फिर भी वो उसको दबा दे, और कई बार ये अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत और डरावा उसके सामने आए, और अल्लाह की जो आयात हैं, अल्लाह की निशानियां हैं, उसको भी देखे, न समझे, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में उसे तकलीफ़ें देते हैं, आज़माते हैं, मुश्किल में डालते हैं, ताकि ये पलट आए। इन चीज़ों से भी वो न पलटे तो अल्लाह ताला फिर उनके दिलों पर, उनकी आँखों, कानों पर, पीछे जैसे आया ना सुम्मुम बुक्मुन उम्युन, अल्लाह ताला फिर मोहर लगा देते हैं कि अब इन्होंने नहीं आना। तो यहाँ आखिरी दर्जा वो बयान किया जा रहा है, व इन तदऊहुम, और अगर बुलाएं आप उनको, इलल हुदा, हिदायत की तरफ, फ़लन, पस हरगिज़ नहीं, यह तदू, वो हिदायत पाएंगे, इज़न, अब, अबदा, कभी भी। कि अब जब ये आखिरी स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि इनके दिलों पर पर्दे डाल दिए गए, इनके कानों में बोझ है, कुछ सुन भी नहीं सकते, समझने की सलाहियत भी नहीं रखते, क्योंकि असल जो अल्लाह ताला ने हक़ को कबूल करने की सलाहियत इनको दी थी, इन्होंने उस सलाहियत को इस्तेमाल नहीं किया, तो अब वो सलाहियत ही ख़त्म हो गई। जैसे कि पहले मैंने इसी सूरत के किसी सबक में मैंने बताया था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस तरह इंसान को सलाहियतें दी हैं, अगर उन सलाहियतों को इंसान इस्तेमाल न करे तो वो ख़त्म हो जाती हैं। जिस तरह देखने की सलाहियत, चखने की, चलने फिरने की, इनमें से किसी भी चीज़, कोई भी सलाहियत बंदा इस्तेमाल न करे तो वो ख़त्म हो जाती है। इसी तरह हक़ को कबूल करने की सलाहियत जो इंसान इस्तेमाल न करे, बार बार वो उभरे और उसको दबाता रहे, तो फिर वो सलाहियत ही ख़त्म हो जाती है। व रब्बुकल गफ़ूर, और आपका रब अल गफ़ूर, माफ़ करने वाला है। तो हम भी दुआ करें, अल्लाह तो गफ़ूर है, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ज़ू रहमा, बहुत रहमत वाला है। ज़ू का माना वाला, और अर्रहमा, रहमत वाला, माफ़ करने वाला भी है, रहमत वाला भी है। अल्लाह तो हमें माफ़ भी फरमा, अपनी रहमतें भी अता फरमा। लौ युआखिज़ुहुम, लौ, अगर, युआखिज़ु, वो मुआख़ज़ा करता, उर्दू में भी कहते हैं ना पकड़ना, किसी ने कोई जुर्म किया है तो फ़ौरन उसकी गिरफ्त करना। लौ युआखिज़ुहुम, अगर वो मुआख़ज़ा करता उनका, बिमा, साथ उसके, कसबु, जो उन्होंने कमाया, अगर वो फ़ौरन हर गुनाह पर पकड़ना शुरू कर दे, लअज्जला, तो अलबत्ता जल्दी आ जाए, लहुम, उनके लिए, अज़ाब व अज़ाब। ये अल्लाह ताला की रहमत है और अल्लाह ताला की रहीमी है कि अल्लाह ताला इंसानों को उनके गुनाहों पर फ़ौरन नहीं पकड़ते, तो इसलिए अज़ाब जल्दी नहीं आता। बल्कि लहुम, उनके लिए, मौइदा, एक वादे की जगह है
کہ جب عذاب آنا ہے وہ قیامت مقرر ہے، اس دن تک ڈھیل ہے ان کو، اور پھر ہر انسان اس کی جو زندگی ہے موت تک اس کو ڈھیل ہے کہ وہ جو مرضی کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہے اور وسائل بھی دیے ہیں کہ اس میں جتنا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اتنا انسان کو اس کی رسی ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں کہ اس نے جو کرنا ہے کر لے۔ اللہ کا فرما بردار بننا ہے تو بن جائے، اپنی آخرت کو سنوار لے، اور اگر نہیں بننا اس نے رب کا فرما بردار، اس نے نافرمانی ہی کرنی ہے، بے نماز ہی رہنا ہے، اللہ سے دور ہی جانا ہے، قرآن سے دور رہنا ہے، اور اپنی دنیا کی مستی میں اس نے مستی رہنا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ان کو جانے دو، ہم فوراً گرفت نہیں کرتے، بل لہم موعدہ، ہم نے ان کے لیے وعدے کی جگہ رکھی ہے۔ یہ وعدہ سے ہے، موعد اسم ظرف ہے، ظرف کہتے ہیں جگہ کو، کہ ایک جگہ، وعدے کی ایک جگہ مقرر ہے۔ لن یجدو، ہرگز نہیں وہ پائیں گے، من دونہ، اس کے سوا، موعلا، کوئی جائے پناہ۔ یہ مولا سے ہے، موعل لوٹنے کی جگہ، مولا کہتے ہیں دوست کو، وارث کو، تو موعلا لوٹنے کی جگہ، اپنے وارث کی جگہ یا کوئی پناہ گاہ، اس کے سوا اب وہ کوئی اور پناہ گاہ نہیں پا سکیں گے۔ کب؟ جب وہ موعد، وعدے کی جگہ جب آئے گی تو اس وقت ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی اور جگہ ہی نہیں ہوگی کہ جہاں جا کر پناہ لیں۔ تو دنیا میں ہی ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی پلٹ آئیں اللہ کی طرف، مرنے کے بعد تو جانا ہی جانا ہے، ابھی پلٹ آئیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ لیں، اور ہر ہفتے کو، ہر جمعے یہ صورت پڑھنی ہے، اور اس چیز کو یاد رکھنا ہے کہ ہماری رب کے سوا کوئی اور جگہ نہیں ہوگی۔ اس زندگی کو ہم نے ختم کر کے ایک دن اپنے رب کے پاس چلے جانا ہے۔ تلک القریٰ و تلکا، اور یہ القریٰ بستیاں ہیں، اہلکناہم، ہم نے ہلاک کر دیا ان کو۔ ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو واقعات ہم آپ کو سناتے اور بتاتے ہیں، آپ سے پہلے کئی بستیاں آئیں، ان کے پاس بھی ہم نے پیغمبر بھیجے، انہوں نے جھٹلایا، نہ مانا، تو اہلکناہم، ہم نے ہلاک کر دیا ان کو، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، وجعلنا، اور بنایا ہم نے، لمہلکہم، ان کی ہلاک کرنے کے لیے، موعدہ، ایک وعدہ، ایک وعدے کی جگہ، کہ ہم نے ان کو جو ہلاک کیا تھا ایسے نہیں ہلاک کر دیا، ہم نے ایک وعدہ مقرر کیا تھا کہ یہاں سے لے کر یہاں تک، اتنی مدت تک ان کی مہلت ہے، اور ان کو ڈراوے بھی دیے گئے، ان کو نشانیاں بھی دکھائی گئیں، ساری حجتیں ان پر تمام کی گئیں، پھر انہوں نے جب نہ مانا، ہٹ دھرم بن گئے، ساری دلیلیں دیکھنے کے بعد بھی وہ اپنے ہٹ دھرمی سے اور گناہوں سے انہوں نے توبہ نہ کی، نہ پلٹے، نہ ایمان لائے، تو تب ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین اس قرآن میں ہمیں بار بار یہی سمجھاتے اور بتاتے ہیں کہ اسی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی نہ سمجھو، بلکہ اپنی اگلی زندگی کی تیاری کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔